Sa kapulisan ng usa ka welder tungod sa kasong giatubang nga kalapasan sa RA 9262 o gatulo usab kaihap sa kasong acts of lasciviousness. Nasayran sa XFM News Team nga alauna 30 antag na sa hapon Nobyembre 3 tuig 2025 napahigayon ang joint operasyon sa mga personahe sa Braulio A. Duhale Municipal Police Station ug ang Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug giserve ang warrant of arrest sa Purok 6, Barangay Duhale, Braulio A. Duhale, Davao del Norte. Batok kadto kang suher 38 anyos, minyo, welder ug residente sa Purok 4, Distrito Barangay Tanglao, Braulio A. Duhale, Davao del Norte. Ang gahom sa warrant of arrest giisyu ni Honorable Presiding Judge Minerva Paquio Pipino Estrimos sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 34, Panabo City, Davao del Norte ug gipagawas niadtong Abril 11 tuig 2025 tungod sa kalapasan sa RA 9262 nga adunay bilban nga girekomenda nga 6,000 ka pesos ug sa tulo ka ihap usab nga kasong acts of lasciviousness nga adunay piyansa usab nga 180,000 ka pesos matag usa sa kasamtangan. Ang dinakpan ana sa kustodiya sa naasoy nga police station ug gipaabot na lang nga makahatag og piyansa para sa iyang temporaryong kagawasan. Mga katropa, sa panahon karon nga tingtugnaw ug ting-ulan, importante lig-on tag immune system para dili ta apektado. Mag-Sanson Vitamin C ta kanunay. Alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.